बाईगण को एमिति रांधिले माछ मांस भी ता आगरे फिका लगिबो। नमस्कार दर्शक बंधु, मो हाथ रंधा चैनल को आपण माननकु बहुत बहुत स्वागत करुछि। बाईगण रे आज मु आपण माननक सहित गोटे सहज आ सुआदिया रेसिपी शेयर करबा को जाउछि। आशा करुछि एही रेसिपीटी आपण माननकु समस्तंकु बहुत बहुत पसंद आसीबो। जदि भिडियोटी पसंद आसे तेबे गोटे लाइक करि देबे आ शेयर करि देबे। तेबे चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। एठी देखंतु मु एठी 2 बड़ चामच बादाम नहीं जाइछि। बादाम को आमे टिके भाजी नेबा कड़ाई रे आउ लो फ्लेम करके भाजिबे। ता सहित मु नौछि अल्प टिके दालचीनी खंड 3-4टी लवंग 2टी गुजराती टिके जीरा पकाई नेबा। हाफ टी स्पून मु नौछि धनिया 1 टीस्पून। नड़िया एठी मु खंड नड़िया को एमती रखी अल्प टिके। ता सहित राशि पकाई नेउची। पोस्त 1 टीस्पून, राशि भी 1 टीस्पून नेची। नड़िया टिके कम लगुची तो सेति पई आउ टिके मु सेति पकाई नेउची। ए जो नड़िया टी मु पकाइली पछरे सेटा फ्लेक्स नड़िया जोटा पैकेट रे आसी थाए। ता पूर्वरु जोटा पकेली सेटा फ्रेश नड़िया थिला। ता सहित मु दउची सुखिला लंका 4टी। आपण माननकु जेतिकी परिमाण लंका आवश्यक, जेतिकी राग आपण माने खांती सेही परिमाण रे देई परिबे। ता सहित 4-5टी मु काजू पकाई नेउची। बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो एथिरु। ए मसला गुडी को आमे हल्का लो फ्लेम रे भाजी नेबा। तापरे ताकू आमे ठंडा हबा पई छाडी देबा। तापरे एठी देखंतु मु गोटे बाउल रे लूण पकाई की पानी नहीं जाउची। हमर सेपटे तो भजा हो जाइची, सेटा टिके ठंडा हबा को छाडी देबा मसला गुडी को। तापरे एबे आमे कोन करबा ना ए जो बाईगण को आमे काटी नेबा। एठी मु कळा बाईगण नेछि। आपण माने आपण मानक हिसाब रे जो बाईगण आपण को पसंद नहीं परिबे। ए जो कळा बाईगण टी ना ता भीतर बिल्कुल भी मंजी न थाए, बहुत सॉफ्ट होई थाए। सेति पई कि बाईगणटा तरकारी बनेबा पई बहुत भल लागि थाए। आज आपण मानक सहित ए वीडियो रे मु सबु जहाँ भी मो पाखरे टिप्स थिबो मु सबु आपण मानक कहिबी। ए रेसिपी केमती बनेइले कोन करले भल लागिबो सबु मु आपण मानक सहित शेयर करिवि। तो एठी देखंतु ए बाईगण टी बनेइबा बेले ए डेम्फो को जमा काढिबेनी। ए देखंतु बाईगण टी केमती ता भीतर मंजी बिल्कुल भी नहीं, पूरा कसी बाईगण। एई भलिया बाईगण नेले बहुत बढ़िया लागिबो, टेस्ट लागिबो खाइबा पई की। ए देखंतु तापरे एठी जो आमे लूण पानी नेचे लूण पानी रे पकाई नेबा। लूण पानी रे पकाइबा द्वारा बाईगण टी जल्दी कला पड़े नाही। तो सब गुडी को आमे काटी सारलेनी देखि परछंती। तो एबे आमे कोन करबा ए जो चोपा गुडी को सब पड़ी जे ताकू प्रथमे आमे सफा करि नेबा। तो एठी देखंतु आमे पानी रे एई भली भाबरे ताकू पकाई रखिबा। तापरे आमे जिबा हमर मसाला प्रस्तुति। मसाला प्रस्तुति पई आमे जो सब मसला गुडी को आमे भाजी रखिथिले सुखिला ताकू कोन करबा गोटे मिक्सी जार नै जिबा। सेथिरे एई मसला गुडी को सब पकाई देबा। तापरे आमे ए गुडी को आगो ड्राई आगो ग्राइंड करि नेबा। ए देखंतु टिके गुंड होई जिवो भलो भाबरे। तापरे आपण माने देखंतु मु आपन चामच रे देखौची। ए देखंतु टिके एमती गुंड होई गेला पारे आमे ताकू कोन करबा ना बाकी जो मसला आमे दरकार पकाई नेबा। एठी मु अदा रसुण पेस्ट रखिथिली पकाई नेउची। आपण माने चाहिए अदा और रसुण ता सहित एमिति होल पकाई परिबे काटिगिरी। एबे मु सेथि पई कि नेची 2टी टमाटो। टमाटो को मध्य सेथिरे आमे ग्राइंड करिबा। एई देखंतु ताकू एई भली भाबरे आमे रफली काटी नेबा। तार ऊपर पार्ट जो डेम्फो पाखटा आमे काटी नेबा। टिके खट्टा जदि अधिका दरकार हुए ताले टमाटो आउ अधिका देई परिबे, नहले ता जगह रे आपण तेंतुली देबे, बहुत बढ़िया फ्लेवर आसीबो। मु आज तेंतुली देकी करिवि। तो एठी मु गोटे पियाज आउ कंचा लंका किछि नेची ताकू काटी नेबा। ता पूर्वरु एठी देखंतु जो मसला को आमे रखी जे ताकू प्रथमे आमे ग्राइंड करि नेबा। अल्प टिके पानी देकी ताकू गोटे स्मूथ पेस्ट बनाई नेबा। आपण माने एई रेसिपीटी को पूरा देखंतु। ए रेसिपीटी केमिति लागिला मते कमेंट करंतु। जदि मो द्वारा किछि नुवा रेसिपी दरकार थाए तो आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे। तो एठी देखंतु मसलाटी केते सुंदर भाबरे हमर रेडी होई जाईची आ बढ़िया पेस्ट भी होईची। म आपण मानको हाथ रे देखाउची, देखंतु केते बढ़िया से होईची।
এইଭଳି ଭାବରେ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବନାଇ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ସେ ପେଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଛାଣି ନେବେ। ତାର ଛାଣି ଦେଲା ପରେ ତାର କୌଣସି ବି ଖଦଡ଼ ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମସଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ମସଲାକୁ ଛାଣିକି କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଆଜକୁ କାଟି ନେବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ମସଲାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ପିଆଜ କାଟିବା ମସଲା ପାଇଁକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ପିଓର ଭେଜ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଜମା ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡ୍ରାଏ ଯାହା ମୁଁ ବାଦାମ କରିକା ଯାହା ଦେଇଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେବେ। ତା ସହିତ ଅଦା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ତ ଅଦା ବି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇଛି କେବଳ ସେଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ତ ସାଧା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିକି ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ପିଆଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚପ୍ କରିକି କାଟିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତେଲରେ ପକାଇଲା ମାନେ ପିଆଜଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଚିରି ନେବା। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚିରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଲାଗିବନି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଥାଏ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ହାତରେ ବାଜିଲା ପରେ। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ ସେଥିରୁ। ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ନେବା। 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ, ଜିରା ଟିକେ ପକାଇ ନେବା। ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ এই ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜିରାଟି ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମେ ରଖିଛେ ତାକୁ ଏକାଠି ଆମେ ତେଲରେ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମସଲା ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ଏମିତି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଲି। ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ଟା ଠିକ୍ এইଭଳି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ହଳଦୀ ପକାଇ ନେବା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଘର ତିଆରି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ବହୁତ କଲର୍ ବହୁତ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବାହାରର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଖାଇବା ଲାଗି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଘରେ ବନାଇକି ଆପଣମାନେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିଆଜ ସହିତ ପକାଇ ନେଲି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା, ବାଇଗଣ ଟିକେ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବାଇଗଣରେ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରି ଆସିଛି। এইଭଳି ଭାବରେ 2-3 ଥର ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାତ୍ର 3-4 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ବାଇଗଣକୁ। ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜି ପାରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ଆଗ ତେଲରେ ଭାଜିବେ, ତାପରେ ମସଲା କଷିକି ତା ଉପରେ ପକାଇବେ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ ଏକାଠି ସବୁ କାମ ହୋଇଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରି ଦେଖାଉଛି। ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ବାଇଗଣଟା ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ମସଲାଟି ମଧ୍ୟ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଇଗଣଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଟିକେ ମସଲା ଲାଗିଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ।
ये देखंतु धीरे धीरे आमर बैगनटी टिके ठीक हवा लगिलानी। ये देखंतु बहुत बढ़िया से बैगन सीझी जाइए। देखंतु बस आउ अल्प समय ताकू फुटिबा पई छाड़ी देबा। मसला ऊपर को टिके तेल देखा जीवो जानिबे बहुत भल होई जीवो तरकारीटी। तो आपण मानू कहिथिली मु एथिरे टिके तेंतुली रस देबी। तो सेति पई कि तेंतुली को मु प्रथमरु पानी रे बतुराई रखिथिली ताकू टिके भल से चकटिकी मु ता ऊपर अल्प टिके तार पानी दे देउछि। किंतु मु एठी अल्प टिके पानी देउछि बेसी खट्टा दरकार नहीं मते। तो सेति पई कि मु अल्प टिके देइछि आपण माननकु जेमति दरकार आपण माने सेही अनुसार देई परिबे। ता सहित मु अल्प टिके गुड़ मध्य पकाइबी। गुड़ अल्प टिके आमे देले बहुत बढ़िया फ्लेवर आसीबो तार गोटे मीठापण आसीबो। जेहेतु मु एठी तेंतुली देइछि तो सेति पई अल्प टिके लूण पकाई नेली। आ एठी देखंतु मु गोटे खंड गुड़ नेइछि। एरा कप गुड़ मु नेइछि ताकू टिके भांगी गिरी मु अल्प टिके सेथिरे देउछि। एबे गुड़टी टिके मेल्ट होबा पर्यंत आमे याकू फुटिबा पई छाड़ी देबा। तापर ताकू आमे टिके घोड़ाई देबा। ए देखंतु गुड़टी मेल्ट होई सारिबणी। आ ऊपर को मध्य तेल केमिति देखा गलानी आपण माने देखि परछंदी। ताकू आमे एमती केयरफुली टिके घांटी नेबा। तो एबे आमे कोन करबा ना ता ऊपर टिके गरम मसला गुंड माने एठी मु देइछि दालचीनी गुंड। आपण माने अलगा गरम मसला किछि यूज करि परिबे। तापरे किछि कसूरी मेथी दउछि। एठी कसूरी मेथी जगह रे आपण माने धनिया पत्र पकाई परिबे। कसूरी मेथी देबा द्वारा टिके भलो वासना आसी थाए। धनिया पत्र रे भी बढ़िया वासना आसीबो। एठी देखंतु आपण मानक पाखरु देखाउछि केते बढ़िया से होईछि। पूरा गोटी गोटी हेई ता नाथ होछि गोटी बैगण। बढ़िया टेस्टी लागिबो खाइबा को। रुटी सहित भी खाई परिबे भात सहित भी खाई परिबे परोटा सहित जोथरे भी आपनको पसंद आपण खाई परिबे एमती बैगण रेसिपी करिकी। तो ये देखंतु मु आपनको सर्व करी देखाउछि। एमिति बैगण तरकारी हेले प्रकृत रे एमती बैगण तरकारी सहित माछ मांस भी भल लागिबनी खाइबा लागी एते टेस्टी लागे। आपण माने एई रेसिपी को निश्चय थरे बनांतु। एई देखंतु एई भली रेसिपी थरे न बनाइले आपण माने जानि परिबेनी यार स्वाद। तो फ्रेंड्स आपण माने एहा को बनांतु खांतु समस्त को खुआंतु। जदि मो चैनल रे नुआ आसुचंती चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। साइड रे जो बेल बटन अछि ताकू दबाई ऑल ऊपर क्लिक कर दियंतु जहा द्वारा मोर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने पाखे बहुत जल्दी पहुंची जिवो। तो फ्रेंड्स देखा हबो मोर आउ गोटे एपिसोड रे आउ गोटे नुआ रेसिपी सहित। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।